बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज ना मैं आप सबके साथ ना एक कुरान पाक की बहुत खूबसूरत सूरत है, बहुत ही अजीम सूरत है, जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ और जिसकी बरक़ात, जिसकी कमालात और जिसकी अहमियत मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये क्या कमाल की सूरत है, जिसके फ़ज़ाइल, बरकतें और कमाल इतने बेशुमार हैं कि आपकी सोच है। और ये सूरत है सूरह बकरा। क्योंकि यकीन करें, मुझे ना अब बहुत ताज्जुब और हैरत होती है उस इंसान पे, उस शख्स पे जो अपनी परेशानियों को, गमों को, बीमारियों, जादू, हसद और बेचैनी के हल के लिए ना हर दरवाज़ा खटखटाता है। इधर उधर जाता है, कहीं किसी के पास, या भटक रहा है, या वो उसको समझ नहीं आ रही, बेचैनी का शिकार है, मैं क्या करूं, मैं अपने मसलों को किस तरह हल करूं। लेकिन वो सूरह बकरा का दरवाज़ा नहीं खटखटाता। ये वो सूरत है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि सूरह बकरा को पढ़ना बरकत है और इसे छोड़ देना हसरत है। अब पढ़ना बरकत कैसे है? रिश्तों में बरकत, आपस में प्यार मोहब्बत, घर में माली बरकत। और इसको छोड़ देना हसरत है तो मतलब कि आपने जाना ही नहीं कि आपने किस चीज़ को अपने से दूर किया हुआ है। इसके कमालात क्या हैं जो आपने ना पढ़ के वो सब कुछ गवाया है, और जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब आप सोचेंगे कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जादूगर कहाँ से आ गए, लेकिन आपके इर्द गिर्द लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, उनको किस चीज़ की आपसे हसद है, आपको नहीं पता। वो किस चीज़ पे आपको नज़र लगाते हैं। तो सूरह बकरा पढ़ने से आपके गिर्द हिसार कायम हो जाता है और आप बच जाते हैं इन चीज़ों से। सोचिए, एक ऐसी सूरत जिसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि इसमें बरकत ही बरकत है। तो फिर जो शख्स उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, तो सोचें उसके ऊपर क्या ही कमालात होंगे इसकी बरकत से। आप सूरह बकरा पढ़ें और फिर अल्लाह को ना अपना काम करने दें। कोई भी वजीफ़ा पढ़ के अपनी तकदीर को महदूद ना करें। आप पढ़ें और फिर देखें, बेहतरीन से बेहतरीन होगा। क्योंकि एक ना हमारी सोच होती है जो महदूद है, और एक अल्लाह ताला की शान है जो हर चीज़ पे कुदरत रखती है। तो लिहाजा अपनी जो तकदीर है ना, उसको उसकी शान के मुताबिक अता होने के लिए अल्लाह पे छोड़ दें पढ़ने के बाद। अच्छा, अगर मैं यहाँ बताऊँ तो मैं खुद भी सूरह बकरा पढ़ती हूँ, और अल्लाह ताला गवाह है कि इसकी बरकत इंसान अपनी ज़िंदगी, दिल, रिस्क में, सुकून और हालात में ना महसूस करता है। ये सिर्फ एक सूरत नहीं है, ये मायूस दिलों के लिए ऐसी उम्मीद है कि जो इंसान ढूंढ रहा होता है कि कोई चीज़ हो जो उसको तसल्ली दे दे। बेचैन रूह के लिए सुकून है, और गमों में डूबे इंसान के लिए ना एक रोशनी का रास्ता है। बहुत से लोग कहते हैं कि दिल घबराता है, नींद नहीं आती, घर में बेसुकूनी, बेचैनी, हर वक्त की लड़ाई झगड़ा, हर काम रुका हुआ है, हर तरफ परेशानी है। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों से ना एक और बहुत अहम और ख़ास बात शेयर करना चाहती हूँ इस सूरत के हवाले से। वो ये है कि सबसे पहले कोई भी दुआ मांगने से पहले ना सुकून और दिल का करार मांगे अल्लाह ताला से। ये मैं ख़ास तौर पे बात आप लोगों को कह रही हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कोई ना कोई एक ऐसा की पॉइंट आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ जिसमें एक बहुत अहम बात होती है। तो यानी कि बजाय इसके कि बस आप डायरेक्ट अल्लाह ताला से अपनी दुआ करें कि अल्लाह मेरी फ़लानी मुसीबत दूर कर दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो अता फ़रमा दे, मेरा फ़लाँ मसला हल कर दे। ये बेशक मांगे अल्लाह ताला से, लेकिन इन सब दुआओं से पहले ना ये दुआ करें कि या अल्लाह मेरे दिल को ना सुकून और करार अता फ़रमा। क्योंकि वो जब हासिल होगा ना, तो उसके बाद हर चीज़ खूबसूरत लगेगी आपको। और इसके बाद अपनी दूसरी जो भी दुआ हो वो मांगे। क्योंकि ये दुआ करने से, यानी सुकून की दुआ मांगने से, सबसे पहले आपको ना एक समझ और शऊर आना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी, आपके रवैये और हर चीज़ में ना एक मुस्बत तब्दीली आना शुरू हो जाती है। आपका दिमाग जैसे ना काम करना शुरू हो जाता है। जब आप सुकून मांगते हैं तो अपनी ज़िंदगी में इस तरह से सूरह बकरा को शामिल कर लें। ये अल्लाह के हुक्म से शैतानी वसवसों को दूर करती है, हसद से, नज़र बद से हिफाजत का ज़रिया बनती है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा हसद, नज़र बद, ये चीज़ बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। तो अगर अपने आप को इन चीज़ों से महफूज रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता किसकी किस तरह की नज़र है, और घर में रहमत और सुकून लाना चाहते हैं, तो इस सूरत को स्टार्ट करें, पढ़ना शुरू करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए, वहाँ से शैतान भाग जाता है। अब आप खुद सोचें, कितनी बड़ी बात है कि उस घर में शैतान नहीं आ सकता।
جو کہ ہر وقت ہمیں بہکاتا ہے، ہر وقت ہمارے خیالات پہ حاوی رہتا ہے، ہر وقت اس کی کوشش ہے کہ لوگوں کو لڑوائے، کوئی نہ کوئی انسانوں میں فساد برپا کرے۔ اور یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ روز پوری سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے نا، تو کم از کم اس کی آخری 10 آیات ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور یہ آیت نا بہت خوبصورت ہے، اس سے نا دل کو بہت سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ قرآن سے جڑنے والا انسان نا کبھی خالی نہیں رہتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں مان ہی نہیں سکتی کہ ایسا انسان کبھی بھی چین رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نا بہت طاقت دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی پریشانیاں آسان کرتا ہے، اور بعض اوقات وہ نعمتیں بھی عطا کر دیتا ہے جن کا انسان نے صرف خواب دیکھا ہوتا ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بھی واضح کر دوں کہ یہ چیز بھی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ شروع میں نا یہ صورت پڑھنے سے آپ کو شیطان سستی ڈالے گا، نیند آئے گی، کیونکہ یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے۔ دل نہیں کرے گا، یا یہ آپ کو لگے گا تو بہت بڑی ہے، بہت لمبی ہے، لیکن آپ نے نا ہمت نہیں ہارنی، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنی ہے آپ نے، پھر دیکھیں اللہ کیسے راستے کھولتا ہے۔ اچھا، اس کا ایک طریقہ بھی ہے، آپ چاہیں نا تو اس سے دن بھر میں نا تھوڑا تھوڑا بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے یہ 2.5 سپارے کی صورت ہے، تو آپ فجر کے بعد کچھ حصہ پڑھ لیں، کچھ حصہ ظہر کے بعد پڑھ لیں، یعنی آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں اور پورے دن میں اس کو پڑھ لیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ کر کے ایک دن میں آپ اس کو مکمل بڑے آرام سے کرتے ہیں، میں کر سکتے ہیں، میں خود بھی یہ کرتی ہوں۔ لیکن بس آپ نے اس کو نا روزانہ پڑھنا ہے، پھر اپنے دل اور گھر کے حالات میں نا آپ خود فرق محسوس کریں گے۔ یہ صورت صرف زبان سے پڑھنے کے لیے نہیں، یہ زندگی کو بدلنے کے لیے، یقین کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نا ہم سب کو قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ یقین کریں یہ صورت نا آپ کے گرد ایک حصار بنا لیتی ہے، اور آپ ایک الگ سا سکون اور ایک حفاظت محسوس کرتے ہیں سارا دن۔ تو سورہ بقرہ کی برکتوں سے نا ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ بھر دے، ہمارے گھروں کو سکون عطا کرے، ہمارے غم دور فرما دے اس سے، اور ہر شر سے محفوظ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو مائی یوٹیوب فیملی، اگر آپ کو یہ بات اچھی لگے، آج کی ویڈیو اچھی لگے، تو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جسے آپ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر کے انہیں ایسا تحفہ دے رہے ہیں جس سے ان کی زندگی بھی سنور سکتی ہے اور آپ کی بھی، اور وہ آپ کو بھی دعائیں دیں گے۔ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ کیا پتہ اس کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کے مسئلے دور ہو جائیں، اس کے گھر میں سکون آ جائے، اور آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ کیونکہ یہ وظائف جب میں خود بھی پڑھتی ہوں تو میرا آپ لوگوں کو ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ اس کی وجہ سے میرا آپ لوگوں کے ساتھ ایک کنیکشن سا بن گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے بہت دلی سکون ملتا ہے کہ میں نے اس چیز کو خود بھی کیا ہے، اور اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی میں ان ساری چیزوں کو شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی پیاری سی بات کے ساتھ دوبارہ سے میں حاضر ہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔